আরে ভাই ফিলিপাইনে এরা পৃথিবীর সব জায়গায় একই দাম। ওই যে বড় মাছ কত বড় দেখো। How much Kuya? Kuya wholesale price? Wholesale price? Wholesale? Wholesale? कितना डिस्काउंट? 140? Okay, 150. I take some for my eating. 150. How much less? Little less. We come from very far. When another fish come, yeah? Another fish? No, another fish. Tuna pompano. Another side? Oh, aro dige jab. Where? Yes. Maybe 7 o'clock. 7 o'clock. ওয়েট করবো? কোথায় আগাবো? কোন দিকে আগাবো? আবার হারাই যাবো তো।